Ang Santos nga Ebanghelyo, yan ang adlaw Biyernes, kataliwan han pagsalinurog han Domingo han pagsakahalangit ni Jesus, kinuha dida ni Ebanghelyo nga sinurat ni San Juan, karuhaan kag-usa nga kapitulo, bersikulo napulo kag 5, tubtubhan napulo kag 9. Katapos ni rapamahaw, nagsiring Jesus kan Simon Pedro, Simon Pedro, anak ni Juan, nahigugma ka ba akon labaw han ira paghigugma akon? Nagbaton hiya, oo Ginoo, sayod ka nga nahigugma ako haimo. Nagsiring haiya Jesus, mangnuy ana akon nati nga mga karnero. Nagsiring Jesus sa iya hin ikaduha, Simon anak ni Juan, nahigugma ka ba akon? Nagbaton hiya, oo Ginoo, sayod ka nga nahigugma ako haimo. Nagsiring haiya Jesus, mangnuy an akon mga karnero. Nagsiring gihapon Jesus hin ikatulo, Simon anak ni Juan, nahigugma ka ba akon? Nabido Pedro, kay ikatulo na ini nga iya pagbakianhi, nahigugma ka ba akon? Nagsiring hiya kan Jesus, Ginoo, sayod ka man, han nga tanan nga mga butang, sayod ka nga nahigugma ako haimo. Nagsiring naliwat Jesus haiya, mangnuyan akon mga karnero, susumatan ko ikaw hintinuod, hanbatanon ka pa, ikaw la ang nagbabako sa imong ahaw, ngan napasingad to ka bisan hindiin nga karuyag mo kadtuan, kundihan kalagas, yana nga lagas ka na, unahan mo an imo pangakamot, ngan iba nga mga magbabako sa imo, ngan dadadon ka ngadto hindapit nga diri mo karuyag kadtuan. Ginya kanini ni Jesus, hapagpasabot ko, kung ano ang paagi han pagkamatay ni Pedro nga naniya paghimaya han Dios. Nagsiring haiya Jesus, sunod ha akon. Mga kabugtuan ang maupay nga sumatan aton dayon nga kataluwasan. Paghimayaon ka Ginoo. Mga kabugtuan ko kag Kristo, linabay na ang mga adlaw diin aton gansarin urog, ang makamalilipay nga mga misteryo, han pagsakit, pagkamatay o pagkabanhaw ni Jesus, sugod man han iya pagsaka ngadto ha langit. Nganya na aton ginaandaman ang pagsalinurog, ang pagkunsad han Espiritu Santo, ngadtuhan mga apostoles o kan Santa Maria. Yan nga Domingo nga maabot, tinatawag naton Domingo han Pentecostes. Usa ini nga mahimayaon nga adlaw, diin aton pagsasalin-orugon ang pagtikang han aton simbahan nga Katolika. Tinatawag naton ini nga adlaw diin gintagan ni Jesus ang iya mga tinunan o gi Santa Maria han gahom, base maging usa, didahin usa nga nabaton haiya, hugpo nga nakilala haiya, o hugpo nga magpapadayon han iya misyon din niya kalibutan. Kung sugad, ini nga aton gimbasa ni Ebanghelyo nga sinurat ni San Juan, dako ang kahulugan, labi na god para han mga nagdudumara han aton simbahan. Gintawag ni Jesus hi Simon Pedro o ginpakianhan makatulo ka beses kung nahigugma hiya kan Jesus mismo. Kay ini nga simbahan na gintugod ni Jesus, usa nga hugpo o katilingban hin mga tao nga nabaton han iya tawag hin paghigugma. Sugad niya tuddo didahan pira ka adlaw nga aton nabasa ang Ebanghelyo ni San Juan,
Gintagan kita niyahin bag-o nga mando. Paghigugma, haiya, sugad ang paghigugma niya haaton, o paghigugma hakadaw sa haaton, sugad ang paghigugma niya kan mga tao. Mga kabugtuan, kinita naton nga tulo ka beses gimpakianan ni Simon kung nahigugma hiya kan Jesus. Kay tulo ka beses ngayon hiya ginlingo ni Pedro samtang dida mismo hiya nagsasakit atubangan han mga kapadian o han mga tinubyanan han relihiyon han mga Hudiyo. Og paglingo ini ni Simon Pedro nga ngay mahibalik niya aniya paghigugma kan Jesus. Usa kita nga hugpo hin magpakasasala, mga tao nga naglilingo damo ka beses sa Jesus, bisan kung nagtutuman kita danay han mga saad naton han bunyag. Og didahin nga aton pagpinaka sa sala, diri kita kariyag sigmon nga diri na mabalik kan Jesus. Mabalik nga haw kita haiya, pero ang pagbalik naton haiya, pinaagin paghigugma haiya. Pinaagin paghigugma naton igkasitao, pinaagin paghigugma mismo nga amuan nagtitigaman han aton pagin mga sumurunod ni Jesus. Ang masunod nga Domingo, suganan akon siring aton pagsasalin urogon ang pagkunsad ng Espiritu Santo o pangaro kita sa Diyos. Natagan kita hin grasya, base kita umabrihan aton mga kasing-kasing, an aton mga hunahuna, ngan aton makarawat. Ang grasya han pagkunsad ng Espiritu Santo, ngan hiya aton, gaging kikinahanglan naton, yana nga mga panahon, base naton igpadayon, ang misyon nga aton nakarawat, bisan kung kita magpakasasala, base naton igpasangyaw, nga hi Kristo mismo, amo an aton Ginoo, o magtaralwas. Maupay nga adlaw, haiyo nga tanan.